मेरी मंजिलें मेरे सामने, मेरी कोशिशें। मैं बताना चाहता हूँ इस टाइप पर है तारीख। अशरफ हद नफर मजबूत अशरफ शोफ हद दवर दवर يجي हद अशरफ रकीब हद قيرة रकीब हद في ما في يجي مزبوط والله يمشي واحد نفر بس بالله واحد رن يجي اثنين نفر دور رقيب هذا غير اشتراك غير هذا بدل يعني بدل ثاني نفر هذا طارق واحد نفر جمشيد موجود في شوف هذا أشرف روما هذا قد باس أشرف أمباير هذا في انتظار أشرف هذا أمباير انتظار هذا خلاص انتظار خلاص هذا يجي فرحان خندواري هذا حنا شديد هذا ركب جمشيد بشوف هذا يمشي قسم بالله مزبوط يمشي هذا خلاص جمشيد خلاص روح برا روح جمشيد انت برا خلاص هذا يمشي قورة واحد نفر خلاص انت خلاص شكرا هذا شكرا حبيبي شكرا واحد نفر رو برا الين هذا كلام هذا حمزة هو في عضو الموجود دمام سعودي عربية هو موجود هو انا ايش كلام عربي هو معلوم خلاص هذا اجي الحين معلوم سنديب سingh هو موجود اول هذا ابو ظبي يعني شارجة موجود الحين دي هذا انا حبي هذا يجي هذا قين بول رو برا خربان نفر هذا طارق ما في نفر كويس والله على طول اثنين نفر رو واحد نفر جمشيد واحد نفر طارق اثنين رو على طول برا मुकाबला चला दें خلاص अब क्या हुआ? आजमगढ़ में बड़ी अच्छी शख्सियत है कि दोस्त कोई लाइव मुकाबला जी चला दें। عامر انا معلوم انا يس كلام انت معلوم ما في معلوم خلاص هذا يجي الحين انا سوا موجود سنديب سينغ هو معلوم انا ايش كلام عربي ليش هو موجود اول حدا شارجة الحين انا سوي رقب جوال كل نفر شوف انا ايش كلام شارجة ابو ظبي هذا عيلين هذا دمام سعودي عربية قطر بحرين كويت كل نفر شوف انا ايش كلام شوف هذا طارق مزبوط رقب واحد كورة يمسك نفر واحد بس ثاني هذا غير واحد رن يجي هذا بدل جمشيد بعدين ثاني هذا طارق موجود واحد نفر هذا كورة ركب أشرف روا يجي هذا كله توتال هذا رن इसी कम 17 यानी 17 रन का स्कोर हो चुका है 17 अभी तक लगातार अपने खूबसूरत अंदाज में मैं देखा हूँ कि साकिर साहिब साहब जो अरबी में कमेंट्री कर रहे थे इनका भी वेलकम है स्वागत है और लगातार अब मैं देखा हूँ कि सलीम भाई जो लाइव मुकाबला दिखा रहे थे पूरी दुनिया को और अब ये बताया जा रहा है कि प्रियंका को ये जो चल रहा है आपके सामने कि कह के शुरू हो चुका है कि शुरू कर पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा किया कर बाप हर कल्ला जो होगा देखा जाएगा।